سنہری ریت کے وسیع سمندر میں گھرا ایک قدیم گاؤں وقت کی خاموشی میں سانس لیتا تھا۔ پانی کا ایک پرانا کنواں گاؤں کی زندگی کا مرکز تھا، جہاں ہر صبح اور ہر شام لوگوں کی امیدیں اکٹھی ہوتیں۔ اسی گاؤں کی ایک تنگ گلی میں ایک یتیم لڑکا رحیم رہتا تھا، جس کی آنکھوں میں خاموش عزم کی روشنی تھی۔ ماں باپ کے سائے کے بغیر پلنے والا یہ لڑکا عمر میں چھوٹا مگر سوچ میں بڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غربت کے آثار ضرور تھے، لیکن پیشانی پر ہمت کی لکیر صاف دکھائی دیتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے ترس بھری نگاہ سے دیکھتے، مگر وہ کبھی خود پر ترس نہیں کھاتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ زندگی شکایت سے نہیں، حوصلے سے بدلتی ہے۔ رحیم کا دن سورج نکلنے سے پہلے شروع ہوتا اور رات کے آخری پہر تک ختم نہ ہوتا۔ وہ کنویں سے پانی بھر کر بوڑھی عورتوں کے گھروں تک پہنچاتا، بیمار بچوں کے لیے جڑی بوٹیاں لاتا اور کبھی کبھار بازار سے سستا اناج اٹھا کر کسی کے دروازے پر خاموشی سے رکھ دیتا۔ اس کے اپنے گھر میں اکثر چولہا ٹھنڈا رہتا، مگر اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کی آگ کبھی مدھم نہ پڑتی۔ وہ جب ریتیلے راستوں پر ننگے پاؤں چلتا تو تپتی زمین اس کے قدم جلا دیتی، مگر اس کے ارادے کو نہ جلا پاتی۔ لوگ حیران ہوتے کہ اتنی کم عمری میں اس کے اندر یہ احساس ذمہ داری کہاں سے آیا۔ رحیم ہمیشہ مسکرا کر کہتا کہ انسان کو اپنے حصے کی روشنی خود جلانی چاہیے۔ اسے یقین تھا کہ جو کسی کا سہارا بنتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اسی یقین نے اسے حالات کے اندھیروں میں بھی مضبوط رکھا ہوا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت افق پر گرد کا بادل اٹھا اور اونٹوں کا ایک قافلہ گاؤں کی سمت بڑھنے لگا۔ قافلے کے بیچوں بیچ ایک باوقار تاجر سوار تھا، جس کا نام عظیم بخش تھا۔ اس کے لباس کی نفاست اور انداز کی سنجیدگی صاف بتاتی تھی کہ وہ دور دراز شہروں کا تجربہ رکھتا ہے۔ گاؤں کے بچے حیرت سے اس کے اونٹوں پر لدی رنگ برنگی بوریاں دیکھنے لگے اور بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ عظیم بخش تجارت کے سلسلے میں کئی بستیوں کا سفر کر چکا تھا، مگر اس گاؤں کی سادگی نے اسے لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا دیا۔ اس کی نگاہ اچانک کنویں کے پاس کھڑے رحیم پر پڑی، جو اپنے سے چھوٹے بچوں کو ترتیب سے پانی پلا رہا تھا۔ تیز دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر وہ شکایت کے بجائے مسکراہٹ بانٹ رہا تھا۔ تاجر کے دل میں ایک انجانی سی ہلچل پیدا ہوئی، جیسے اس نے کسی قیمتی چیز کو پہچان لیا ہو۔ شام کے وقت جب بازار کی رونق کچھ مدھم ہوئی تو عظیم بخش خود چل کر رحیم کے پاس آیا۔ اس نے نرم لہجے میں پوچھا کہ تمہیں اس محنت کے بدلے کیا حاصل ہوتا ہے؟ رحیم نے نظریں جھکائے بغیر جواب دیا کہ مجھے قلبی اطمینان ملتا ہے اور یہی میری کمائی ہے۔ تاجر اس سادہ جواب پر چونک اٹھا، کیونکہ اس نے دنیا میں نفع و نقصان کی بے شمار کتابیں دیکھی تھیں، مگر اطمینان قلب کی تجارت کم ہی دیکھی تھی۔ رحیم نے بتایا کہ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ جب تک سانس باقی ہے کسی محتاج کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ وہ یتیمی کے کرب سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور وہ اذیت سہے۔ عظیم بخش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں خلوص کی چمک تھی، تصنع کا کوئی نشان نہ تھا۔ اسی لمحے تاجر کے دل میں اس لڑکے کے لیے احترام کی ایک عمیق لہر ابھری۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ موسم نے اچانک کروٹ بدلی اور آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ تیز ہوائیں ریت کو بگولوں کی شکل میں اڑا کر گھروں سے ٹکرانے لگیں اور کنویں کا پانی بھی کم ہونے لگا۔ گاؤں کے لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے کہ اگر یہ طوفان جاری رہا تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں رحیم نے اپنے وعدے کو یاد کیا اور دن رات ایک کر دیا۔
वो तूफानी हवाओं में भी कुएं तक जाता, बचा हुआ पानी संभालता और कमजोर घरों की दीवारों को सहारा देता। उसके चेहरे पर थकन जरूर थी, मगर आंखों में हिम्मत की चमक बरकरार थी। अजीम बख्श दूर खड़ा ये सब देखता रहा और उसके दिल में अजीब सी नदामत भर आई कि वो अब तक सिर्फ तिजारत का सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि असल दौलत वो है जो किसी के काम आ जाए। तूफान के बाद गांव बिखरा बिखरा सा था, मगर रहीम का हौसला बदस्तूर कायम था। अजीम बख्श उसके पास आया और पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम अकेले नहीं हो। उसने ऐलान किया कि वो अपने वसाइल से कुएं को गहरा करवाएगा, पानी ज़ख़ीरा करने के लिए मजबूत हौज़ बनवाएगा और गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा मकतब कायम करेगा। गांव वालों की आंखों में हैरत और खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी ताजिर को सिर्फ मुनाफे के बजाय खिदमत की बात करते सुना था। रहीम खामोश खड़ा था, मगर उसके दिल में शुक्र की लहर दौड़ रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसका वादा रंग ला रहा है और अल्लाह ने उसके लिए एक वसीला भेज दिया है। अजीम बख्श ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो इस लड़के की तरबियत और तालीम की जिम्मेदारी भी उठाएगा। यूं एक सादा सा वादा 2 जिंदगियों का रुख बदलने लगा। महीनों की मेहनत के बाद गांव की सूरत बदलने लगी। कुआं पहले से गहरा और महफूज हो गया, पानी के हौज चमकने लगे और बच्चों की हंसी गलियों में गूंजने लगी। मकतब में रहीम सबसे आगे बैठकर इल्म हासिल करता और फिर वही इल्म दूसरों तक पहुंचाता। अजीम बख्श अक्सर दूर खड़े उसे देखता और सोचता कि असल कामयाबी यही है कि किसी की जिंदगी में रोशनी डाल दी जाए। गांव के बुजुर्ग इस दोस्ती को मिसाल के तौर पर बयान करने लगे और बच्चों को वादे की अहमियत समझाने लगे। रहीम की आंखों में अब सिर्फ ज़ाती ख्वाब नहीं थे, बल्कि पूरे गांव के मुस्तकबिल की झलक थी। उसने सीख लिया था कि जब इंसान नीयत साफ रखे तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। अजीम बख्श ने भी जान लिया कि तिजारत से ज़्यादा कीमती इंसानियत का रिश्ता होता है। वक्त गुजरता रहा और सहरा की हवाएं इसी तरह चलती रहीं, मगर गांव की फिजा में अब उम्मीद की खुशबू शामिल हो चुकी थी। रहीम अब पहले जैसा कमज़ोर यतीम नहीं रहा था, बल्कि एक मजबूत किरदार का मालिक बन चुका था। उसके वादे ने उसे तन्हाई से निकालकर रहनुमाई के मकाम तक पहुंचा दिया था। अजीम बख्श के दिल में भी सुकून उतर आया था, क्योंकि उसने सिर्फ दौलत नहीं बल्कि दुआ कमाई थी। गांव के लोग जब भी कुएं से पानी भरते तो दिल ही दिल में उस वादे को याद करते जिसने सब कुछ बदल दिया था। सहरा की खामोश रातों में जब चांदनी रेत पर बिखरती तो ऐसा लगता जैसे आसमान भी इस कहानी का गवाह हो। ये दास्तान उस सच की अलामत बन गई कि वादा महज लफ्ज़ नहीं, एक जिम्मेदारी है जो दिल से अदा की जाती है, और जो इंसान किसी तन्हा दिल का सहारा बनता है, रब उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता।